Grad gde jutro liči na proleće, podne na leto, a veče na jesen. Dobrodošli u Bogotu, prestonicu i najveći grad Kolumbije u kojem živi oko 7 miliona ljudi. Bogota je grad u kojem se mešaju drevne legende i moderna kultura. U čuvenom muzeju zlata kriju se priče o mitskom Eldoradu, dok šarene ulice Kandelarije vode kroz kolonijalnu prošlost i umetničke murale. Bogota je poznata po ajijaku, supi sa piletinom i kukuruzom, simbolu ove kuhinje. Tu je i čiča, napitak od fermentisanog kukuruza, i tinto, crna kafa bez mleka. U muzeju zlata kriju se hiljade blistavih artefakta, koji pričaju priče o drevnim civilizacijama i mitskom Eldoradu, legendi koja je mamila osvajače i istraživače vekovima. Ali da ne zaboravimo da zlato iz Kolumbije, koji su Španci doneli u Evropu, korišćeno je za finansiranje ratova, otplatu dugova i izgradnju raskošnih građevina poput manastira El Escorial i katedrale u Sevilji. Mnoge crkve u Španiji ukrašene su zlatnim oltarima i relikvijama napravljenim od američkog zlata. Zanimljivo je da su starosedeoci zlato koristili u ritualima, verujući da ono nije bilo materijalno bogatstvo, već sveti simbol koji ih je povezivao sa bogovima. Nalazimo se u srcu Bogote, Kandelariji, istorijskom jezgru grada gde uske ulice vrve od života. Ovde možete pronaći suvenire, ulične prodavce hrane sa specijalitetima poput arepa i empanada, te umetnike koji stvaraju i prodaju svoje radove. Trg Bolivar, nazvan po legendarnom oslobodiocu Simonu Bolivaru, okružen je impozantnim građevinama poput glavne katedrale, gradske skupštine, nacionalnog kapitola i palate pravde. Ove zgrade nisu samo arhitektonska remek-dela, već i ključni simboli kolumbijske istorije i vlasti. Kandelarija je pravo mesto za doživeti autentični duh Bogote, gde se prepliću istorija, kultura i svakodnevni život. Fernando Botero, najpoznatiji južnoamerički umetnik, stvorio je umetnički pravac nazvan boterizam, poznat po prikazivanju krupnih ljudi i predmeta, ili da budem preciznija debelih ljudi, stvarajući komičan efekat koji često nosi društvenu kritiku. Muzej Botero nastao je zahvaljujući njegovoj donaciji, koja uključuje Boterova dela kao i radove Dalija, Picassa, Monea i drugih velikih umetnika. Njegov doprinos umetnosti i društvenoj kritici ostavio je nezaboravan trag, a bogatstvo motiva u delima svedoči o njegovoj genijalnosti. Botero, rodom iz Medeljina, bio je ne samo umetnik, već i važan kulturni simbol svog kraja, kojim je darovao deo svog opusa. Nakon posete galeriji, nastavili smo istraživanje Kandelarije, čije ulice odišu jedinstvenim šarmom. Veliki deo kuća, mnoge u kolonijalnom i republikanskom stilu, sačuvali su svoj šarm i proglašeni su za kulturno-istorijske spomenike. Ovaj deo istorijskog centra grada krije oko 500 institucija, među kojima se nalaze najbolji muzeji Bogote, istraživački centri, pozorišta, biblioteke i univerziteti. Zapravo, ovo je neobična galerija na otvorenom, gde ulice postaju platno za murale i grafite koje pričaju priče koje ne možete ignorisati. Ne tako davno, 2011. godine, grafiti su bili smatrani vandalizmom, a policija je čak ubila tinejdžera zbog crtanja. Nakon protesta, grad je prepoznao vrednost ulične umetnosti i počeo je da podržava. Danas je Bogota jedan od najukrašenijih gradova na svetu. U poslednjih 10 godina grad je postao domaćin mnogim festivalima i događajima posvećenim grafitima i muralu, a radovi lokalnih umetnika privlače posetioce iz celog sveta. Ovde možete pronaći brojne restorane i kafiće gde možete uživati u tradicionalnim jelima i čokoladi Santa Fe, dok festival Sabor Kandelarija slavi ovu bogatu gastronomsku tradiciju. Brdo Monserrate, koje se uzdiže iznad srca Bogote, vekovima privlači pažnju.
nekada kao sveto mesto starosedeoca, a danas kao najposećenija atrakcija grada. Nekada su ga zvali Babina noga, dok ga sada posećuju i vernici privučeni statuom palog Isusa i turisti željni neverovatnog pogleda na grad koji se prostire ispod. Uspon na Monserrate nije samo putovanje kroz visinu, već i kroz istoriju i verovanja. Do vrha, na 3152 metara nadmorske visine, možete stići na 3 načina: žičarom, uspinjačom ili peške, ako ste spremni da testirate svoju izdržljivost. Zanimljivost je da je uspinjača otvorena 1929. godine. Na vrhu Monserrata možete uživati u restoranima sa spektakularnim pogledom na Bogotu. I ovde završavamo priču o Bogoti. Salento je jedan od onih gradova sa razglednica, iako je turističko mesto, uspela da zadrži svoj šarm, što je bilo prijatno iznenađenje. Boje su moj svet. One ne samo da mi ulepšavaju dan, već utiču na moje raspoloženje. Čvrsto verujem da bismo trebali da živimo život u bojama, a ne da ostanemo zaglavljeni u onom hladnom, belom, institucionalnom izgledu koji je danas postao previše popularan. Ovde ćete imati priliku da uživate u boravku u šarmantnim pansionima, koji pružaju autentični doživljaj ovog mesta. Kao što je CNN istakao, najveća atrakcija Salenta su njegove zemljane kuće, jednostavne, ali očaravajuće građevine od blata, koje daju ovom mestu jedinstven šarm. Ove bele kuće, sa jarkim okvirima vrata i prozora, izgledaju kao da su iz neke bajke. Svaka od njih ima svoj karakter i priču koje možete da osetite dok se krećete kroz grad. Jednog jutra nisam mogla da odolim i ustala sam rano kako bih prošetala gradom. Želela sam da vidim Salentu bez gužve, da uhvatim taj miran trenutak u kojem su ulice prazne, a jedini ljudi koje možete sresti su ljubazni penzioneri. Salento, smešten u srcu kolumbijske zone kafe. Pravi raj za ljubitelje kafe poput mene. Kada biste inače imali priliku da posetite gradić u kojem kafa raste bukvalno pred vašim očima? Ovde možete popiti sveži espresso, pravljen od kafe koji ste upravo videli kako raste. I da, možete obići farme kafe i videti ceo proces proizvodnje. 2 vidikovca nude spektakularne poglede. Jedan na dolinu, drugi na grad. Salento je prava destinacija za ljubitelje dobre hrane. U ovom šarmantnom gradiću možete uživati u ukusnoj i obilnoj lokalnoj kuhinji, a cene su veoma povoljne. Kolumbijci su ponosni na svoja tradicionalna jela, pa obavezno probajte bandeja paisa, nacionalno jelo puno mesa, pirinča pasulja i avokada. Za brzu užinu tu su hrskave empanade, pržene pite punjene mesom i povrćem. Dok je fritanga pravi izbor za ljubitelje mesa, miks prženih i grilovanih specijaliteta. Ljubitelji supa ne smeju propustiti sankočo, bogatu čorbu sa piletinom i povrćem, kao ni ajiako, tradicionalnu supu od kukuruza, krompira i piletine. Arepe, kukuruzne pogačice, popularne su za doručak, dok su patacones, 2 put pržene zelene banane, savršen prilog ili užina. Ako ste raspoloženi za pravu gozbu, probajte lečonu, svinjetinu punjenu pirinčem i povrćem. Za ljubitelje slatkog, tu su voćni slatkiši od egzotičnog voća, kao i obleas, hrskavi vafli punjeni karamelom i čokoladom. Ovde možete naći prodavnice koje nude rukotvorine, autentične proizvode od kafe, tradicionalnu kolumbijsku odeću i lokalne delikatese. Ulice Salenta noću oživljavaju uz toplo osvetljenje, šarene fasade i miris sveže pržene kafe, dok se iz kafića i barova čuju zvuci muzike, stvarajući opuštenu i prijatnu atmosferu, a ljudi spontano igraju na ulicama, uživajući u ritmu lokalnih melodija. Salento je šaren, autentičan i savršen za prirodu i avanturu. Ovo je destinacija koja mora biti na vašoj bucket listi.
Poseta dolini Kokora je nezaboravno iskustvo koje ne smete propustiti. Dolina Kokora je poznata po nepredvidivom vremenu. Može biti vruće, a odmah zatim oblačno, pa čak i kišovito. Pripremite se za sve uslove oblačenja u slojevima i obavezno ponesite kišobran. U Salentu nema taksija, ali tu su vile i džipovi iz Drugog svjetskog rata koji polaze svakog sata sa glavnog trga. Dolina Kokora je dom jednoj od najpoznatijih vrsta palmi na svetu, palmi voska, koje su pravi simbol ovog kraja. Ove palme mogu da narastu do čak 60 metara, što ih čini jednim od najviših biljnih vrsta na svetu. Njihova veličina, elegantne grane i karakterističan izgled čine ih jedinstvenim i prepoznatljivim delom pejzaža. Ono što je zaista zanimljivo kod ovih palmi je to da one ne daju plodove u klasičnom smislu, umesto toga cvetaju, ali plodovi nisu jestivi, pa se palme uglavnom gaje zbog svoje estetske vrednosti i važnosti u ekosistemu. Dolina Kokora se nalazi u vulkanskoj oblasti, ali nema aktivnih vulkana u neposrednoj blizini. Sam pejzaž sa svojim strmim padinama i bogatom vegetacijom je rezultat vulkanske aktivnosti koja je oblikovala ovu regiju pre mnogo miliona godina. Topla, vlažna klima i visoka nadmorska visina čine ovo područje idealnim za rast ovih impresivnih palmi, koje dodaju posebnu magičnu atmosferu dolini. Dolina Kokora je pod zaštitom UNESCO, i to ne samo zbog svojih jedinstvenih palmi, već i zbog očuvane prirode i biodiverziteta koji je karakterističan za ovo područje. Svi koji je posete ostaju fascinirani njenom lepotom i netaknutom prirodom. Dobrodošli u grad večnog proleća, Medellin. Stanovnici su ponosni na njegovu transformaciju iz grada straha u mesto puno života i inovacija. Iako prošlost nije zaboravljena, budućnost nikad nije izgledala svetlije. To opet ne znači da ovde nema sitnih džeparoša, posebno kada posećujete centar u kojem je uvek koncentracija ljudi velika. Boterov trg, smešten u srcu Medeljina, postao je važna turistička atrakcija grada. Okružen muzejom Antiokije i impozantnom palatom kulture Rafael Uribe, trg je 2002. godine dobio svoj današnji izgled zahvaljujući donaciji slavnog umetnika Fernanda Botera. Medeljinski metro nije samo prevozno sredstvo, već i simbol preporoda grada. Kao jedini metro sistem u Kolumbiji, ponosno povezuje ključne delove Medeljina, od užurbanog centra do brdovitih četvrti. Savremen, čist i efikasan, metro pruža posetiocima priliku da istraže grad brzo i udobno. Posebno su impresivne žičare koje vode do panoramskih pogleda i autentičnih četvrti, nudeći jedinstveni doživljaj Medeljina iz drugačije perspektive. Memorijalni centar u Medeljinu mesto je koje otkriva mračnu prošlost grada, ali i njegovu snagu da iz tame izraste u simbol nade. Tokom najmračnijih dana Medeljina nasilje je poprimalo različite brutalne oblike. Jedan od najpoznatijih incidenata bio je bombaški napad na avion kompanije Avianca 1989. godine, kada je eksplozija oborila let 203, usmrtivši svih 107 putnika i članova posade. Ovaj teroristički čin, za koji se veruje da ga je naredio Pablo Escobar, imao je za cilj eliminaciju predsjedničkog kandidata, koji se međutim nije nalazio na letu. Pored ovakvih napada, karteli su često sprovodili egzekucije na javnim mestima kako bi zastrašili stanovništvo i pokazali svoju moć. Neretko su ulazili u apoteke, prodavnice ili čak domove svojih meta, izvršavajući ubistva pred svedocima. Ove demonstracije sile bile su deo strategije terora, kojom su održavali kontrolu nad gradom. Ovi događaji ostavili su duboke ožiljke na Medeljin,
ali su takođe podstakli zajednicu da se ujedini i transformiše grad u dinamičnu i vibrantnu metropolu kakva je danas. Dobrodošli u Komunu 13, nekada najopasnije mesto u Medeljinu, a danas simbol nade i umetnosti. Ovaj kvart poznat je i kao San Javier, smešten je duboko u brdima zapadnog Medeljina. Nekad je bio epicentar kriminala i nasilja. Bande i paravojne grupe kontrolisali su živote ljudi, odlučujući ko će živeti, a ko ne. Tokom operacije Orion 2002. godine, paravojne snage su uz pomoć vojske zauzele kvart, ali su ujedno usledila misteriozna nestajanja više od 200 ljudi, za koje se veruje da su zakopani na deponiji. Danas situacija je potpuno drugačija. Komuna 13 je postala prava umetnička scena na otvorenom. Ulice su ispunjene grafitima, muzikom i plesom. Pokretne stepenice, koje su izgrađene 2011. godine, omogućile su lakše kretanje kroz ovaj brdoviti kvart i privukle turiste iz celog sveta. Un saludo para Serbia, Medellín, Colombia. Šetajući ovde, lokalci će vam ispričati priče iz prošlosti, kako su postajale nevidljive granice između zona i prelazak je značio smrtnu kaznu. Danas, umesto straha, osjeća se pozitivna energija i želja za boljim životom. Uživajte u muzici, umetnosti i nezaboravnim pogledima na Medeljin. Ali ne zaboravite, još uvek je preporučljivo da se držite turističkih ruta i izbegavate kasne noćne šetnje. Makro mural u Komuni 3 je najveći mural u Medeljinu. Prostire se na oko 15.000 kvadratnih metara i obuhvata preko 500 kuća. Ovaj umetnički projekat prikazuje istoriju kvarta od nasilja do nade. Stvoren od strane lokalnih umetnika i poznatih grafičara. Ja nisam stigla da ga vidim, ali mislim da vredi videti. Pueblito Paisa je mala replika tradicionalnog kolumbijskog sela, smeštena na brdu Nutibara u Medeljinu. Ima šarmantne bele kuće sa šarenim detaljima, malu crkvu i trg. Ali, ako ste već videli Salento, ovo mesto može delovati pomalo veštački. Salento pruža autentično iskustvo, dok je Pueblito Paisa više turistička atrakcija sa lepim pogledom na grad. Dakle, ako želite brzu fotografiju i panoramu Medeljina, svratite, ali za pravu atmosferu kolumbijskog sela Salento je bolji izbor. Po preporuci nekih ljudi odlučili smo da obićemo botaničku baštu u Medeljinu. Bašta se prostire na 14 hektara i dom je za preko 600 vrsta drveća i biljaka. Tu su i jezero, herbarijum, pa čak i paviljon sa leptirima. Međutim, kako smo posetili baštu tokom praznika, ulaz je bio besplatan, ali su paviljon sa leptirima i deo sa orhidejama bili zatvoreni. Meni je prostor više delovao kao veliki park nego kao botanička bašta. Verovatno zato što smo došli u periodu kada ništa ne cveta. Cattleya trianae, nacionalni cvet Kolumbije, prelepa orhideja koja raste samo u toj zemlji. Kolumbija ima 59 nacionalnih parkova. Ovi parkovi prekrivaju različite ekosisteme, od tropskih šuma do planinskih lanaca, i igraju ključnu ulogu u očuvanju bioraznovrsnosti zemlje. Mnogi od njih su dom za endemske vrste, kao i za bogatstvo flore i faune. Nacionalni parkovi u Kolumbiji takođe služe kao važne destinacije za ekoturizam i istraživanje prirodnih lepota. Posle obilaska botaničke bašte, počela sam da osjećam glad i krenula u potragu za restoranom. Ipak, shvatim da nisam ponela keš, pa je nastao mali problem. Počinjem da tragam za menjačnicu, ali sve su zatvorene. Na sreću, nailazim na jednu koja je radila i posle 17 časova. Menjačnice u Kolumbiji rade obično od 9 do 17 časova radnim danima, a subotom do 14 časova. Ako ste u Medeljinu, Alambik je restoran koji morate posetiti. Ovo mesto izgleda kao prava džungla, prepuno detalja i zelenila koja stvara jedinstvenu atmosferu. Zamislite kombinaciju kolumbijske šume i umetničkog duha iz 60-ih godina. Upravo tako deluje ovaj restoran.
Hrana, uglavnom odlična, nekad samo dobra, ali ovde dolazite pre svega zbog ambijenta, skriven izvan uobičajenih turističkih ruta u El Pobladu. Spolja možda ne izgleda obećavajuće, ali unutra vas čeka prava oaza sa tihom muzikom i toplom atmosferom. Hrana je ukusna, prilično obilna i nije za dijetu, ali je definitivno vredna probanja. Savršen za ljubitelje biljaka, jer ćete ovde uživati u okruženju prepunom zelenila, naročito ako se smestite na krovu. Imajte na umu da obrok traje duže, pa odvojite dovoljno vremena za uživanje. Za udarne termine obavezno napravite rezervaciju, jer je mesto vrlo popularno i brzo se popuni. U Kolumbiji michelada je osvežavajući napitak koji se pravi od piva, limunovog soka i začina poput soli i bibera. Ponekad se dodaju i lokalni sastojci, poput marakuje, za jedinstveni ukus. U Medeljinu vas čekaju razne adrenalinske avanture. Možete isprobati paragliding, zipline kroz prašumu u parku Arvi ili off-road vožnju biciklom po brdovitim stazama oko grada. Za one koje vole vodu, to je i uzbudljiv rafting na reci Rio Claro. Drugi put na paraglidingu. Tek tada shvatite koliko zapravo možete da uživate. Prvi let je uvek pun adrenalina i treme, ali drugi put, to je prava uživancija. Možete opušteno da uživate u pogledu, vetru i tišini visine. Ako se nađete u Medeljinu, obavezno probajte paragliding. Definitivno iskustvo za pamćenje. Za preporuku je agencija Parapente San Felix. Profesionalni, ljubazni i iskusni instruktori koji će učiniti da se osjećate sigurno od poletanja do sletanja. Ovde završavamo našu priču o Kolumbiji. Zemlji neverovatnih pejzaža, bogate kulture, fascinantne istorije i toplog gostoprimstva koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Ali ne brinite, uskoro stiže nastavak. Ostanite sa diplomiranim avanturistima jer avantura tek počinje.